हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय एफिडेविट फाइल बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट। स' लोगोफोर बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि एडभकेट मिस्टार एस बरा बिथांखौ गुवाहाटी हाई कर्टनिफ्राय मोनसे एफिडेविट फाइल जमा खालामनो थाखाय बिथोन होनाय जादोंमोन। दा बे बिथोन होनाय लेखायै बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि एडभकेट मिस्टार एस बरा बिथाङा बे एफिडेविट फाइलखौ जमा खालामनाय जाबाय। दा बे एफिडेविट फाइलाव मा लिरनाय दङ बेवहाय गोबां पस्टनि चेन्जिं दङ। मा चेन्जिं जाखो, मा गोदान पस्टनि बेसेबां पस्टनि बिथांमोना पस्टखौ मेनसन खालामखो, जोङो बेनि सोमोन्दै फुल डिटेल्सै सावरायगोन। लोगोसे सिगांनि जानाखि बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना आरटिआइ मारिनाय बे आरटिआइ मारिनाय कपिखौ लाफानानै नैबे एफिडेविट फाइल जमा खालामनायजों जोङो रिजायनानै सावरायगोन। लोगोसे सिगांनि जानाखि गुवाहाटी हाई कर्टनि अर्डार कपि ओंखारनाय बे अर्डार कपिखौबो लानानै जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर फैदो दानिया जोङो भिडिअखौ फारि फारि जागायदिनि। स' लोगोफोर बेवहाय बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जानाखि एडभकेट मिस्टार एस बरा बिथां जानाखि एफिडेविट फाइल जमा खालामबाय, बे एफिडेविट फाइलखौ जोङो नायोब्ला बेवहाय जोङो आसरित मोनगोन। थारमाने बेवहाय पस्टनि गोबां चेन्जिं दङ। आरटिआइ कपि मारिनाय, सिगांनि हाईकर्टनि अर्डार कपि ओंखारनाय आरो नैबे एफिडेविट फाइल जमा खालामनाय, बे गासिबो पस्टआ डिफरेन्ट सेप। लोगोफोर नोंथांमोना आं बेवहाय देखायगोन बेवहाय एफिडेविट फाइलाव बिथांमोना बेसेबां पस्टनि बिथांमोना मेनसन खालामदों। बिथांमोना 314 जननि केन्डिडेटफोरनि बेवहाय पस्टनि मेनसन खालामदों। बेवहाय 1999नि केन्डिडेटफोरा 314 जन दङ। 179 जना एलपि स्कुलनि आरो 135 जना एमइ स्कुलनि बिथांमोना बेबायदि बुंनानै बिथांमोना एफिडेविट फाइलाव जमा खालामदों। सिगांनि अर्डार ओंखारनाय गुवाहाटी हाईकर्टनि जानाखि अर्डार, बे अर्डाराव बिथांमोना बेसेबां पस्टनि खोथा बुंदों नोंथांमोना अलरेडि बयबो मिथिखागौ। बेवहाय बिथांमोना मुंख'दों, नोंथांमोना नाय बेवहाय बे जाहैबाय 18 डिसेम्बर 2023 आव ओंखारनाय मोनसे अर्डार। बे अर्डाराव बिथांमोना डिमान्ड खालामदोंमोन जे 1216 पस्टआव नैबे 1216 पस्ट जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारबाय बिटिसि आवहाय एलपि आरो इउपि टेटनि, बे 1216 पस्टआवनो 421 टिचारफोरा बा 1999नि केन्डिडेटफोरा मोननांगौ एबा 421 पस्टखौ 1999नो होनांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदोंमोन। जोबोद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। दा 421 बिथांमोना डिमान्ड खालामदोंमोन, दा फैयै फैयै बिथांमोना 314 जन माब्रै जाफैखो। आरो दा मोनसे आरटि कपि मारिनायखौबो देखायगोन आं नोंथांमोना आसरित मोनगोन बेखौ। नोंथांमोना नाय बे आरटिआइ रिपर्टखौ माब्ला मारिनाय जादों। बे आरटिआइखौ मारिनाय जादोंमोन, मोननाय जादों 8 नभेम्बर 2023 आव मोनदों। नोंथांमोना नैबेवहाय नायदो बे आरटिआइ कपियाव बिथांमोना बेसेबां 1999नि केन्डिडेटफोरा दंबावो होननानै खोन्थादों। नोंथांमोना बेयाव नायदो 1999नि केन्डिडेटफोरा टटेल 312 जन आद्रा एबा एपइन्टमेन्ट मोननो बाखि दंबावो होननानै बिथांमोना बेवहाय मेनसन खालामदों। दा बेयो मोनसे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जाबाय लोगोफोर। जानाखि पस्टनि मेनसन खालामनाय, बे पस्टआ मानो आलदा आलदा चेन्ज जाबाय थायो, बे जोबोद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। 1999नि केन्डिडेटखौ लानानै बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ माबायदि खामानि मावदों, माबायदि एपइन्टमेन्ट होदों, बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। नोंथांमोना बेयाव नायदो बिथांमोना डिमान्ड खालामदोंमोन 421 जन। दा एफिडेविट फाइल मथे बिथांमोना पस्टखौ जमा खालामदों 314 जन आरो आरटिआइ मथे बिथांमोना रिपर्टखौ होदोंमोन 312 जन। मोनथामबो रिपर्टआव, मोनथामबो अर्डाराव बियो आलादा आलादा जोब। नोंथांमोना बुजिनो हादोंना बेवहाय माबायदि पस्टनि उल्थां फाल्थां जागासिनो दङ। जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बे लोगोफोर। जुदि 312 जनल' दङब्ला 314 जन माब्रै फैखो, सानैया माब्रै बारायखो? आरो बिथांमोना सिगाङावहाय 421 जन डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन। दा बियो सोलायनानै 314 जन माब्रै फैखो? आरटिआइ मारिनाय हिसाबै बा बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना डिमान्ड खालामनाय हिसाबै बा केस होनाय हिसाबै बिथांमोना 421निफ्राय 314 जन फैफिनबाय नामा? बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। अब्लाबो बिथांमोना सानैखौ बारायनानै होदों नैबे आरटि रिपर्ट मथे। बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। बेखौ दा सिंजों माबायदि आन्डारग्राउन्डआव माबायदि सोलिनानै दङ, जों बेखौ दा एसे साननानै नायोब्लानो जों बयबो हमदांनो हायो बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव माबायदि थासारि सोलिनानै दङ। दा लोगोफोर बेवहाय आङो जानाखि एफिडेविट फाइल जमा खालामनाय बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि एडभकेट, बे एफिडेविट फाइलखौ जोङो एसे सावरायनानै नायनोसै। जुदि बिथांमोना जानाखि 314 जन केन्डिडेटनि लिस्ट होदों, बे लिस्ट होनाय मथे बिथांमोना एलपिनिफ्राय बेसेबां दानख'गोन, इउपिनिफ्राय बेसेबां दानख'गोन,
आरो टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरा बेसेबां पस्ट मोनगोन जों बेखौ नैबे एफिडेविट फाइलखौ लानानै जोङो सावरायदिनि दा लोगोफोर बिथांमोना 314 जन कैंडिडेटनि जमा होबाय पस्टनि लिस्टनि जमा होबाय आरो बेवहाय 179 पस्टआ एलपि लेभेलनि आरो 135 नसा एमइ लेभेलनि बे जाबाय 1999 नि कैंडिडेटफोरनि आरो जानाखि टोटल पोस्ट जानाखि 1216 पोस्ट बे 1216 पोस्टआव एलपि लेभेलनिया 822 आरो आपार प्राइमारि लेभेलना 394 दा लोगोफोर बेवहाय एलपि लेभेल आरो यूपी लेभेलनिफ्राय 1999 नि कैंडिडेटफोरा दानख'योब्ला अब्ला टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरा एलपिआव बेसेबां पोस्ट मोनगोन आरो आपार प्राइमारि लेभेलावहाय बेसेबां पोस्ट मोनगोन जों बेखौ दानख'नानै नायदिनि दा 22 नम्बर पॉइंट्सआव बिथांमोना सिम्पल कैलकुलेट खालामनानै होदों नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन 1216 पस्टनिफ्राय 314 खौ 1999 कैंडिडेटफोरा दानख'योब्ला 912 posts will be available for selection as per advertisement dated 17 January 2024 17 January 2024 आव BTC LP आरो UP टेट नि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों दा 902 पोस्टआ टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनि थाखाय अवेलेबल होननानै नैबे एफिडेविट फाइलाव बिथांमोना मेंशन खालामनानै होबाय दा अब्ला बिथांमोना 421 जनखौ बिथांमोना सिगाङावहाय माबोरै बुंबाय थादोंमोन बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैलायबाय दा लोगोफोर अब्लाबो जोंनि बे एफिडेविट फाइलखौ लानानै जोङो सिम्पल माइनास खालामनानै नायदिनि एलपि लेभेलावहाय 822 पस्टनिफ्राय 179 1999 नि कैंडिडेटफोरा दानख'नानै लायोब्ला बेसेबां पोस्ट थायो बे जाहैबाय 3 बे जाहैबाय 4 बे जाहैबाय 6 अब्ला 643 टा पोस्ट थाहैयो अब्ला जोङो मोनबाय एलपि लेभेलाव 1999 नि कैंडिडेटफ्रा जुदि बाय चान्स बिथांमोना केसखौ देरहानानै जुदि माइनास खालामोब्ला अब्ला एलपि लेभेलावहाय 643 टा पोस्ट मोनगोन बीटीसी नि टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरा आरो आपार प्राइमारि लेभेलावहाय टोटल पोस्टआ दङ 394 बे 394 निफ्राय 1999 नि कैंडिडेटफोरा 135 पोस्टखौ माइनास खालामोब्ला आपार प्राइमारियाव टोटल पोस्टआ थाहैगोन 259 पोस्ट अब्ला बीटीसी नि टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरा आपार प्राइमारि लेभेलाव 259 टा पोस्टल' मोनगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय बीटीसी एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ माबायदि पोस्ट मेंशन खालामनानै गुवाहाटी हाइकर्टआव बिथांमोना एफिडेविट फाइलखौ जमा खालामदों बे मोनसे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बिथांमोना सिगाङावहाय 421 जन कैंडिडेट होननानै बिथांमोना दाबिबाय थानाया दिनै 314 जन माब्रै फैखो आरो सिगांनि आरटीए मारिनायाव 312 जन दंमोन बे 312 जननिफ्राय 314 माब्रै फैखो आरो 421 खौ बिथांमोना माब्रै दाबिबाय थाखो जोबोद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा लोगोफोर दा बे बीटीसी एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि उल्टां फाल्टां पोस्ट एबा बेले बेजेनि थाखायनो बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशनआ गुवाहाटी हाइकर्टआव मोनसे केस फाइल खालामनाय जादोंमोन आरो बे केस फाइलनि जानाखि हियारिं जानाय दाखालि 13 जुनावहाय हियारिं जानानै थांबाय आरो दा फैगौ 19 जुनावहाय हियारिं जाबावगोन बियो दा 19 जुनाव हियारिं जानाया आसा खालामो बियो मोजां जागोन बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशनआ देरहानो हागोन दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थैंक यू हेलो बंधुসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ওয়েলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে এফিডেভিট ফাইল BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট চ' বন্ধুসকল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডভকেট মিষ্টাৰ এছ বৰা তেখেতক এটা এফিডেভিট ফাইল জমা কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে চ' সেইমতে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডভকেট মিষ্টাৰ এছ বৰা তেখেতে সেই এফিডেভিট ফাইলটো জমা কৰিলে যোৱাবাৰৰ যোনটো লাষ্ট হিয়াৰিং হৈছিলে 13 তাৰিখ 13 জুন 2024 সেইটো তাৰিখত সেই এফিডেভিট ফাইলটো জমা কৰিলে চ' এই এফিডেভিট ফাইলৰ কি কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে সেইটো বিষয়ত আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব লগতে ইয়াতে আগতে এটা আৰটিআই কপি মাৰা হৈছিলে বহুত দিন আগতে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে সেই আৰটিআই কপিত কিমান পোষ্টৰ উল্লেখ কৰা আছে সেইটোৰ বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে যোৱাবাৰৰ যোনটো পুৰাণা অৰ্ডাৰ কপি হাইকোৰ্টৰ সেই অৰ্ডাৰ কপিত
1999 ক্যান্ডিডেট বিলাকে কিমানটা পোস্ট ডিমান্ড কৰিছিলে হেতু বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিম ইয়াতে পোষ্টৰ বহুত চেঞ্জিং হৈছে বহুত উল্টা পল্টা পোষ্ট তেখেতসকলে মেনশন কৰিছে এটো বহুত এটা ডাঙৰ এটা ভাবিব লগা কথা হয় এটো আপোনালোকে এই ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো জানিব পাৰিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই যাব সো বন্ধুসকল এতিয়া হোক আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সো বন্ধুসকল আপোনালোকে এটো স্ক্ৰিনত দেখিব পাৰিছে হেতু হল বিটিসি এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টৰ এডভোকেট মিস্টাৰ এস বৰা হেই এস বৰা ডাঙৰীয়াই হেই এফিডেভিট ফাইলটো জমা কৰিছে আৰু ইয়াতে পোষ্ট তেখেতসকলে 314 জনৰ তেখেতসকলে মেনশন কৰিছে কিন্তু তেখেতসকলে আৰটিআই কপিত যোনটো বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই সেশনে আৰটিআই মাৰিছিলে সেই আৰটিআই মাৰা হিচাপত তেখেতসকলে পোষ্ট 1999 ক্যান্ডিডেট বিলাকে কিমান আছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 312 জন ক্যান্ডিডেট বিলাকে 1999 ক্যান্ডিডেট বিলাকে আছে তেখেতসকলে এপয়েন্টমেন্ট পাব বাকি আছে ইয়াতে মেনশন কৰিছে আৰু যোনটো আগত এটা অৰ্ডাৰ কপি ওলাইছিলে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ পৰা আপোনালোকে এটো চাব 18 ডিসেম্বৰ 2023 ইয়াতে তেখেতসকলে ডিমান্ড কৰিছিলে আৰু এই ডিমান্ড কৰা হিচাপত এই অৰ্ডাৰ কপিতে হেতু পোষ্টটো ইয়াতে মেনশন হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব 1216 পোষ্টৰ পৰা 1999 ক্যান্ডিডেট বিলাকে 421 পোষ্টকে মাইনাস কৰিব লাগে বুলি বা 1999 ক্যান্ডিডেটক দিব লাগে বুলি তেখেতসকলে ডিমান্ড কৰিছে এটো এটা বহুত ভাবিবলা কথা এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া চাব এফিডেভিট ফাইলত কিমানটা পোষ্টৰ উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখক ইয়াতে 314 জন ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ ইয়াতে মেনশন কৰিছে তেখেতসকলে ফাৰ্ষ্টত তেখেতসকলে ডিমান্ড কৰিছিলে 421 জন 421 ৰ পৰা এতিয়া এফিডেভিট ফাইলৰ আহিছে 314 জন আৰু যোনটো আৰটিআই কপিটো মাৰা হৈছিলে সেই আৰটিআই কপি মতে 312 জন 1999 ক্যান্ডিডেট বিলাকে আছে বুলি এতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াতে 321 314 312 কিমান ডিফাৰেন্স হৈছে ইয়াতে এটা বহুত ভাবিব লগা কথা তেখেতসকলে কেনে ধৰণৰ 1999 ক্যান্ডিডেট বিলাকে আছে বুলি উল্টা পল্টাকে কেনেকে তেখেতসকলে নাম্বাৰটো দি আছে বা ক্যান্ডিডেটৰ লিষ্টটো দি আছে এটো বহুত এটা ভাবিব লগা কথা বিটিসি এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ডত কি চলি আছে 1999 ক্যান্ডিডেট বিলাকক লৈ এটো এটা বহুত ভাবিব লগা বহুত চিন্তা কৰিব লগা এটা বিষয় হয় সো বন্ধুসকল এতিয়া যোনটো এফিডেভিট ফাইলটো জমা কৰিছে সেই এফিডেভিট ফাইলত তেখেতসকলে কি মেনশন কৰিছে হেতু আমি চাও আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব 21 নম্বৰ পইণ্টত কি লিখিছে ইয়াতে লিখিছে that the answering deponent back to state that as on that upon verification 314 nos মানে 314 জন 999 ক্যান্ডিডেট বিলাকে ভেৰিফিকেশন হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু ইয়াতে 1999 ক্যান্ডিডেট বিলাকে এলপি লেভেলৰ আছে 179 জন আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী আছে 135 ক্যান্ডিডেট টোটাল 314 জন তাৰ পিছত তেখেতসকলে মাইনাস কৰিব 1216 পোষ্টৰ পৰা যোনটো বৰ্তমান এডভাৰটাইজমেন্ট হৈছে এলপি আৰু ইউপি টেডৰ ইয়াৰ এসআইও সেকশন নাম্বাৰটো চালে আমি সকলোৱে গম পাই ইয়াতে 1216 পোষ্ট এই 1216 পোষ্টৰ এলপি লেভেলৰ টোটাল পোষ্ট আছে 822 পোষ্ট আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ আছে পোষ্ট 394 পোষ্ট এইটো এতিয়া 1999 ক্যান্ডিডেট বিলাকে যদি 314 জনটা পোষ্টৰ মাইনাস কৰে তেনহলে কিমান পোষ্ট থাকিব আমাৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তেখেতসকলে সিম্পল ক্যালকুলেশন কৰি এইটো থাকিব 902 তাৰ মানে 902টা পোষ্টটো টেট কোৱালিফাই ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেন্ট হৈছে 17 জানুৱাৰী 2024 তেখেতসকলৰ কাৰণে সেই পোষ্টটো এভেইলেবল তেখেতসকলে টেট কোৱালিফাই ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ কাৰণে এইটো পোষ্টটো দি দিব এনেকা এই এফিডেভিটত হেতু মেনশন কৰিছে এতিয়া যদি এলপি লেভেলৰ পৰা 179 পোষ্ট মাইনাস হলে আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ পৰা 135 পোষ্ট মাইনাস হলে তেনহলে এলপি লেভেলৰ কিমান থাকিব আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ কিমান থাকিব এটো আমি এটা সিম্পল ক্যালকুলেশন কৰি চাও ইয়াতে তেখেতসকলে এলপি লেভেলৰ আমাৰ টোটাল পোষ্ট আছে 822 টা 822 আৰু তেখেতসকলে মাইনাস কৰিব 179 পোষ্ট তাৰপিছত আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলত তেখেতসকলে মাইনাস কৰিব 135 জন আৰু আমাৰ আছে টোটাল পোষ্ট এলপি লেভেলত 394 ৰ পৰা 135 তেখেতসকলে মাইনাস কৰিব তেনহলে কিমান পোষ্ট থাকিল
এইটো আমি ক্যালকুলেশন কৰি চাও এতিয়া সো বন্ধুসকল এইটো আমি এতিয়া সিম্পল ক্যালকুলেশন কৰিলে ইয়াতে পাও এলফি লেভেলত টোটাল 643 টা পোষ্ট থাকিব যদি 1999 আৰু কেন্দ্ৰ বিলাকে 179 পোষ্টটো মাইনাস কৰিলে আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলত তেখেতসকলে 135 মাইনাস কৰিব তাৰ পিছত টোটাল পোষ্টটো থাকিব 253 ইখিনি পোষ্ট পাব টেট কোৱালিফাই ক্যান্ডিডেট বিলাকে অল ওভাৰ বিটিআৰত সো এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে 1999 ৰ ক্যান্ডিডেট বিলাকে কিমানটা পোষ্ট মাইনাস কৰিব আগতে তেখেতসকলে 421 কৈছিলে এতিয়া 314 আহিলে কিন্তু আৰটিআই ৰিপৰ্টৰ মতে 312 জন আছিল এইটো বহুত খেলি মেলি আছে এতিয়া 1999 ৰ ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ লিষ্টটোকে লয় বিটিসি এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টে বহুত খেলি মেলি কৰি আছে এটো আপোনালোকে এতিয়া ভাবি চাব আপোনালোকে এইটোৰ বিষয়ত চিন্তা চৰ্চা কৰিব ইয়াতে বিটিসি এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টে কি কৰি আছে 1999 ৰ ক্যান্ডিডেট বিলাকক লয় এটা বহুত ভাবিব লগা কথা হয় সো এতিয়া আহিব লগা যোনটো হিয়াৰিং আছে 19 জুন 2024 ত হেই হিয়াৰিংত আশা কৰো বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে জিকিব পাৰে আৰু আপোনালোকেও ইয়াতে সাপোৰ্ট কৰিব যে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে ইয়াতে জিকিব পাৰে সো বন্ধুসকল ইখিনি আছিল ভিডিওটো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপোনালোকে এই চেনেলত নতুন কেছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো ইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ গজেন্ট